बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। अल्लाह करीम का ये इरशाद हर इंसान और हर मुसलमान को ये रहनुमाई दे रहा है कि उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर पुरसुकून अगर रहना है तो उसे ऐसी ख़बरों से जो कोई लेकर आए, ऐसी अफवाहों से, ऐसी बातों से बचना होगा और तहकीक करनी होगी जो सिका इंसानों के ज़रिए न पहुँचे। बदकिस्मती है कि इस वक्त पाकिस्तान में और दुनिया भर में जदीद ज़राए अबलाग का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस बेदरेग तरीक़े से हो रहा है और उसमें फिर बग़ैर सोचे समझे सच और झूठ जो बोला जा रहा है वो कौमों के लिए, मुल्कों के लिए, जमातों के लिए, मईशत के लिए किसी भी सूरत बेहतर नहीं है। नाज़रीन व सामईन, आपने 2 रोज़ पहले जुमे वाले दिन बन्नू में लोग निकले अमन के नाम पर। ये मुजाहरा अमन के लिए किसी जमात का नहीं था, ये मुख्तलिफ जो आप कह लें तबक़ात ज़िंदगी हैं उनका था। वहाँ तस्वीर मौजूद हैं, वीडियो मौजूद हैं कि चंद शरपसंदों ने वहाँ फायरिंग की, चंद शरपसंदों ने वहाँ पर कैंट में दाखिल होने की कोशिश की और फिर उसके बाद हमने देखा कि बेबुनियाद एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि जो फेक तस्वीरें और बड़े बड़े ज़िम्मेदार लोग, अजीब बात यह है कि वो लोग जो अपने आप को बड़ा ज़िम्मेदार कहते हैं, जो ये दावा रखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले दुनिया में कुछ हो मालूमात पहुँच जाती हैं, जो दीनी एतबार से भी अपने आप को बहुत ज़िम्मेदार कहते हैं, कहलाते हैं, उन्होंने भी ऐसी तस्वीरें और ऐसा मवाद शेयर किया सोशल मीडिया पर जिसका उस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मकसद क्या था? मकसद एक है, दानिस्ता या ना दानिस्ता, कि जो चीज़ हिंदुस्तान के अंदर बैठे हिंदुस्तानी राह के ज़िम्मेदार पाकिस्तान के हवाले से फैलाना चाहते हैं, पाकिस्तान में दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर कुछ लोग, कुछ नौजवान उसको आगे फैलाना शुरू कर देते हैं। मैंने पहले भी कई बार अर्ज़ किया कि इख्तिलाफात होते हैं, सोच का इख्तिलाफ है, फ़िक्र का इख्तिलाफ है, सियासत का इख्तिलाफ है, मजहबी इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मुश्तरका होती हैं, जैसे वतन, दीन। हमारा वतन हमारा मुश्तरका वतन है। ये खैबर पख्तूनख्वा वाले का भी है, ये बलूचिस्तान वाले का भी है, ये गिलगित बल्तिस्तान वाले का भी है, ये पंजाब वाले का भी है, ये सिंध वाले का भी है, ये कश्मीर वाले, ये वतन हम सब का है। दीन, हर मुसलमान कलमा तौहीद पर और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और ख़त्म नबूवत पर ये सबका इत्तिफाक है। हमारी फ़ौज दिन रात सरहदों पे खड़ी है। याद रखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी सरहदें मुख्तलिफ ममालिक के साथ लगती हैं। चाइना के अलावा, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, चाइना के अलावा हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, हम देखते हैं कि इन सरहदात से पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो पाकिस्तान के अमन को मुतासिर करती हैं। उसमें वो गिरोह और वो जमातें शामिल हैं जो सरहद के उस पार बैठ के पाकिस्तान में तखरीब करती हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान के खुफिया इदारे बराह रास्त उसमें मुलव्वस है। अफ़गानिस्तान से जो कुछ हो रहा है, अफ़गान अबूरी हुकूमत का कहना है उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो करने वाले हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नज़र नहीं आता। ईरान की सरहद से कभी कभी जो हमारे यहाँ होता है
وہ گروپ جو ایران اور پاکستان کی سرحد کے درمیان ہیں، اس پر ایران نے ہمیشہ ایک سخت موقف اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ہم ایکشن کر رہے ہیں، اور ایکشن نظر بھی آتا ہے۔ یہ دونوں جانب سے یہ چیز چلتی رہتی ہے۔ ایسے حالات میں جب آپ کے 3 ممالک 4 میں سے جن سے آپ کا بارڈر لگتا ہے، وہاں سے آپ کے ملک کے عدم استحکام کے، یعنی آپ کے ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہوں اور وہاں پر دہشت گرد گروہ بیٹھے ہوں، تو پھر آپ کو اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنی سرحدوں کے محافظوں اور وطن کے محافظوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ دشمن جو چاہتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ دانستہ یا نادانستہ طور پر اس کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی فوج اور قوم میں تقسیم پیدا ہو، پاکستان کے اندر اضطراب ہو، پاکستان کے اندر پنجابی، بلوچی، پختون، مہاجر کی لڑائی ہو، پاکستان میں شیعہ سنی کی لڑائی ہو۔ لیکن الحمدللہ یہ قوم بیدار ہے، اس لیے اس کی سازشیں اس طرح کامیاب نہیں ہوئی۔ اسی طرح بنوں کے واقعے پر جو الزام تراشی کی گئی اور جو بے بنیاد پراپوگنڈا کیا گیا، حقیقت حال میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ 20 لوگوں کی شہادتوں کی بات کی گئی، کبھی 30 کی بات کی گئی، جبکہ حقیقت میں 2 لوگ جو ہیں وہ وہاں پر ان لوگوں کی فائرنگ سے جو نظر آ رہے ہیں، جن کی تصویریں ہیں، ویڈیو ہیں، اور یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو گرفتار کرے، ان کو منظر عام پر لائے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے اعلان کیا ہے کمیشن بنانے کا۔ یہ کمیشن ماضی کے کمیشنوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ حقائق کو سامنے لائے کہ جن لوگوں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ امن کے لیے نکلی ہوئی ریلی میں بدامنی پیدا کی، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم امن دیں۔ پاکستان الحمدللہ، جیسے میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ SIFC کے قیام کے بعد معاشی اعتبار سے لوگ پاکستان کی طرف متوجہ ہیں، لیکن اگر یہاں سیاسی استحکام نہیں ہوگا، اگر یہاں پر امن و امان بہتر نہیں ہوگا، تو کون سرمایہ کاری کے لیے آئے گا۔ میں نے بہت بار یہ جملہ کہا ہے کہ فوج سلامتی کے اداروں کا کام دہشت گردوں سے لڑنا ہے، انتہا پسندی سے، دہشت گردانہ سوچ سے، تشدد سے لڑنا اور اس کو ناکام بنانا یہ قوم کی ذمہ داری ہے۔ جو فوج کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے گی، اور جو قوم کی ذمہ داری ہے وہ قوم کو ادا کرنی ہے۔ ہمیں اس طرف دیکھنا ہوگا۔